अच्युतानंद कहले ये राधा कृष्ण दी जन होउचंती भाई भौणी ना ये कथा केवल गोपवधौनी जानछंती ना गोपी माने सब जानछंती साधु माने कहले अरे की अरुआ कथा अरे जणे कहूची माई भणजा जणे कहला मा पुओ आउ जणे कहला भाई भौणी आउ जणे कवि आसिले कोन की जानिछ आम पाखर कवि अनंत शिशु अनंत कहले कहले नाई म कहले ये कौन भाई भौणी ये कौन मा पुओ कौन तमर होउची कौन कौन तो होउची ये कौन होउचंती माई भणजा कहला ये कौन कहला ये दी जन कौन जानिछ कहला ये प्रकृति पुरुष लागी छी जे खेला प्रकृति पुरुष लागी छी जे खेला राधा कृष्ण दोहे तोहि रे देवो राधा कृष्ण दोहे तोहि रे देवो कहले नाई म ये राधा कृष्ण होउचंती प्रकृति पुरुष माने स्वामी स्त्री जने होउची स्वामी जने होउची स्त्री अरे की अडुआ कथा अरे को कथा पुनी सठिक भाबिबु आउ जने कवि कहले नाई म किए अभिराम परमहंस हां अरे ये एक बीज बेनी फाओ जुगल से अंग भला जुगल से अंग आगे राधा कृष्ण पछो थाए निरंतर भला कहले ये के बीज बेनी फाओ नाता माने अरे गोटिए बीज को जदी तमे बुणीबो माटी रे दीटा भाला कौन गजा गजा दीटा भाला जो दीटा बाहरुची सी गजा दीटा केबे को मिसिया देखिछ मिसिबनी तेणु करी अभिराम परमहंस नाय देले सी माई भणजा नुह सी स्वामी स्त्री नुह सी मा पुओ नुह सी भाई भौणी नुह अरे की अरुआ कथा पुणी कोन करा जदी नुह समते कहले राधा कृष्ण तो प्रेम गले छोटा भाई भल कथा हां तमे तो ज्ञानर कथा कर हैला समते कहले अरे राधा कृष्ण तो प्रेम करते आमे काहे प्रेम करबनी ठीक ना भूल हां ताई सुनो सेना नहीं अरे जदि राधा कृष्ण गले प्रेम कहले प्रेमटा केते प्रकार कहले प्रेम हला आज्ञा चारि जदि प्रेम हला चारि कहले ये राधा कृष्ण जो प्रेम गले याकर को प्रेम सेटा बुझिले सिना तमे करिवो आ तमे कहबो राधा कृष्ण तो कहले आमे तो कलु असुविधा कोठी हला सेई जगो बोला हला माथियारे गोटे कणालो कह कह के कला भाव रस बही गला लो यही पदक भितरे सबुतक कृष्णकर सारांश अछि बुझिया दरकार जा हो कथाटा हमर थिला कोठी गज गज जाइछि कुंभीर धरिछि कुंभीर भाबिछि जो दिन पाद दे धरिबो प्रभुंकर बासना आसिले सुगंध चंदन मु जानिबि सी होउछि भक्त कथारा थिला गोपी पाखु जाइथिला शरदरासरे गोपी माने बुलुछंती देखिले प्रभु पाद कुआरे पड़िछि प्रभुंक पादरे अष्टादश चिन्ह कथा थिला जदि प्रभुंक पाखरे अष्टादश चिन्ह कथा थिला प्रभुंक पाखरे की अछंती लक्ष्मी बोले जदि प्रभुंक पादरे हेला अष्टादश चिन्ह बोले ता माला ताले हेला मा लक्ष्मींक पादरे केते आ गोटे दिटा कम थिबो
ଗୋଟେ ତ ଅନୁମାନେ କହିବା କଥା ଯୁଆରେ ଯାଉଛି ଯାଉ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଦରେ ହେଲା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଚିହ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦରେ ହଉଛି କେତେ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଦରେ ହଉଛି 19 ଚିହ୍ନ ହଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଦରେ ସେଦିନ କହିବ ତ ସତ୍ୟ ଦାସ ଜଗିଛି ପୁଣି ସେଠି ଯିବା ସତ୍ୟ ଦାସ ଜଗିଲା ଦେଖିଲା କହିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଠୁଙ୍ଗୁରୁ ଠୁଙ୍ଗୁରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ କଣ ସତରେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ନା କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଦ ପକେଇଛନ୍ତି ନ ଚିହ୍ନ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା କଲା ସେଦିନ ଚିହ୍ନି ଦେଲା ସତ୍ୟ ଦାସ ଇଏ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଚିହ୍ନ ପଡିଛି ଇଏ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋରି ସେଇଠି କହିବ ତ ଜାଣିଲା ଇଏ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଅବତାର ହୋଇ ବାମନ ଅବତାର ଆସିଛନ୍ତି ସେଦିନ ପଚରାଗଲା ପଣ୍ଡିତ ଯଦି ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଦରେ ହେଲା 18 ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଦରେ ହେଲା 19 ତାହେଲେ ନାରାୟଣଙ୍କର କେଇଟା ପାଦ କି ଆରେ ବାମନ ଅବତାର ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାଦ କାଢିଲେ ଯେତି ପାଦଟା କାଢିଲେ ଯୋଉ ପାଦଟା କାଢିକି ବଳି ମସ୍ତକେ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ କିସ ପାଦ ଚାପିଲେ अरे जदि चापिले प्रभु जो नाभिरु पादटा काढिथले सिए पादर तो पुणी चिन्ह आसो ना नाही कले ये तृतीय पादरे केते चिन्ह हेला से जे केते चिन्ह हेला पंडिते तुम्हे को हिवा कथा रहिला जदि नाभिरु काढिले प्रभु कोन तृतीय पाद जो पादटा कहले पद्म पाद नाभिरु काढिले से पद्म पाद कहले ताले से पादरे प्रभुंकर केते चिन्ह थिला अस्तु समय अतिक्रांत से प्रभुंकर कथा माँ लक्ष्मी विराजमान करिसंती से दिन गज धरी पहुंची कुंभीर आगे आकर्षिकी धरी मिसई दउछि जेते चेष्टा कला उद्धार पाइलानी बसा खेल चली लक्ष्मी नारायण खेलुछंती गज डाकी भक्तर डाक जेतले कानरे बाजिला प्रभु संभाली पाइलेनी बसा खेल छाड़िले कहले सतेरे कोन प्रभु बसा खेलिले खेलुथिले कहले ना नाई नाई कहला रे जो बसा खेलटा होची क्षति लक्ष्मी नारायण जी जगत कर्ता जी जगत माता सी बसा खेलिले कहले ताले केमिति कहिले कहले बही लेखाला परा कहला ये खेल तान मानबे गज जे डाकिला तुए गज जे डाकिला तुए गज जे डाकिला तुए खेल चाली छि तान मान गज आकळे डाकिला प्रभु कहले रखिली रखिली ताले को पसा खेलिले सत्य जुगरे पसा खेल होइछि ना नाही हेइनी किए खेलले द्वापर जुगरे पसा खेल होइछि ना नाही कଳି जुगरे पसा खेल होइछि ना नाही किंतु लक्ष्मी नारायण जो खेलुथिले सिए पसा नु को पसा अरे ये आसो आसो प्रियतमा तीरे पसा खेलिबा आसो प्रियतमा तीरे पसा खेलिबा लक्ष्मी नारायण खेलुथिले को पसा ना प्रीति पसा स्वामी स्त्री मन मिलनर पसा खेल चली नाई चिटी पीड़ थिला कौन हारिले बसिब तले जितिले बसिब कोले जी जितिब ता बेगरे फूल माल जी हारला तो से खाली
तेणुक लक्ष्मी नारायण आसी सुदर्शन चक्र आसी पहुंची गंडुकी तीर रे गज को डाकिले कुंभीर को देखिले कहला रे कुंभीर छाड़ी दे ना कहा ना रे गज को छाड़े ये कुंभीर कहला कहला ये धरिबा शिखिनी प्रभु ये छाड़ी भी के मंत्र कुंभीर कहला प्रभु मु तो धरिबा शिखिनी छाड़ी केमिति अरे तुआ धरिचु अरे कुंभीर अरे तुआ गज गोड़ को धरिचु कुंभीर कहला मु धरिनी ना काई पंडित आज कुंभीर कहला प्रभु प्रभु अरे गज को छाड़े ना कहीं छाड़ी ना जदि न छाड़ू तते विनाश करी कुंभीर कह प्रभु धरिनी भक्त भगवान जुक्ति तो हाँ जुगे जुगे सत्य जुगर दिने भक्त भगवान जुक्ति है त्रेतया जुगर कौटी द्वापर जुगर कली जुगर भी सत्य जुगर कौटी अरे इठी तो कुंभीर जुक्ति करुछि किंतु जो दिन प्रहलाद डाकी नृसिंह आविर्भाव होइछंती विनाश करिछंती सेही दिन प्रहलाद पचारिला नृसिंह ठाकुर जाउछंती बारी डाकिला प्रहलाद कहला प्रभु पछको बुलिले ठिया होइछंती नृसिंह नर अवतार नरसिंह कहला रे काई डाकिलु ना प्रभु कुह तमु डाकिला किए ना तू डाकिलु ना कहीं डाकिली मते तो रक्षा करने को डाकिली मु कौन कही मो बापा को मारिया तमे कहीं बिना कारण रे मो पिता को निहत कल यार उत्तर देले जीवन ना जाई परिबनी लागिला भक्त भगवान जुक्ति जे तो या जुग भक्त भगवान जुक्ति कोठी रावण मरिकी पड़ी जीवन जाइनी राम जाई ठिया होइछंती रावण पचारिला कहला प्रभु कुह रावण 10टा मुंडरे राम को 10टा प्रश्न पचारि मला बेले 5टा राजनीति शिक्षा देछि किंतु रावण तृतीय मुंड से दिन पचारिला प्रभु कुह ये जगत सारा कहले ये रावण दशानन रावण होउची गोटिए कागु चोरी गला मु सीता को चोरी करिछि ना ना अरे रावण सीता को चोरी करिछि देखिछो हां अरे जगत सारा कहले ये रावण सीता को चोरी गला ना चलो टिके से छोटिया चोटी होई के जिबा भैर ना हला रे कर सीता चोरी अरे कोन लेखा हला ना जेते रावण और सीता रथ ऊपर जाउछंती खाली कथार कहूछि कहले हाराम हाराम बाणी जटायु सुनिला कोकिल की राम नाम गाउछि मनिला जेतेले सीता हाराम हाराम कहउछंती जटायु अखिल देखिला कहला ये कोकिल टी कोन राम नाम गाउछि की भारी सुकंठरे राम नाम सुगुछि जेते जटायु ऊपर को अनै देला देखिला कोन रथ रथ हां कहला ये ऊपर को चाहि देला से जे ऊपर को चाहि देला ऊपर को चाहि देला से जे ऊपर को चाहि देला बसिरथ परे रावण जाउछि सीता देवी संग परे कहले से दिन देखु ना ऊपर को चाहि देला बसिरथ परे किए का सहित जाउछि रावण जाउछि रावण जाउछि सीता साथी रे कहले कहू न
আরে মু সীতাକୁ চୋରି କରିଛି রাম কলে নাই না যদি নাই তাহলে জগত সারা কইলে মু গোটে নারী চোর চালিলা ভক্ত ভগবানଙ୍କ যুক্তি হ্যাঁ আসু দ্বাপর যুক্তি কলে ଦି ଜଣ କିଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୃଷ୍ଣ হ্যাঁ କହିଲା ରେ ମୁଁ ପଡା ମାଗିବାକୁ ଗଲି ତୁ ଦେଇଛୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାନୁଭୋଗ ନେଇ ପଡିଛି ପଚାରିଲେ କୃଷ୍ଣ ରେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ନା ତୁ ଦାୟୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦାୟୀ ଇଏ ଜାନୁଭୋଗ ପାଇଁ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଦାୟୀ ନା ମୁଁ ଦାୟୀ ନା ତୁମେ ଦାୟୀ ନୁହ ସେଦିନ କଥା ମନେ ପକାଅ ମା କଥା ଦେଇଥିଲା ଉଲଗ୍ନ ଆସିବୁ ଚାହିଁଲେ ବି ବଜ ହେଇଯିବୁ ଯେତେ ଯିଏ ମାରିଲେ ମରିବୁନି ମୁଁ ତ କଦଳୀ ପତ୍ର ଚାପି ଯାଇଥିଲି ଇଏ ଭୀମା କେମିତି ଜାଣିଲା ମୋର ସେଇତକ ନରମ ଥିଲା ସେଇଠି ବାରିଲେ ମରିବି ଭୀମା କେମିତି ଜାଣିଲା ଇଏ କହିକି ପାରିବ ତୁମେ ଏହାର କାରଣ ভক্ত ভগবানଙ୍କ যুক্তি সরি যাও দ্বাপর আসু করি কলিরে কি কে যুক্তি গলে না মা লক্ষ্মী ভক্ত হଉଛି বলরাম দাস বলরাম দাস পরিছন্তি কোউঠি খমগরা পাটর কাদুଅ পড়িয়ারে লক্ষ্মী নারায়ণ বিরাজমান করিছন্তি ভক্ত ভগবানଙ୍କ যুক্তি বলরাম দাস तेरी कहले बेली लक्ष्मी अभिशाप देले कहले श्रीक्षेत्र रे मरिबुनी मरिबा समय जेते लक्ष्मी नारायण पहुंची गले सही दिन कहला के बलराम दास कहले मां कौन हला आपण कथा देइथले श्रीक्षेत्र रे मरिबिनी कोठी मली नारे कादुओ पड़िया रे पड़ीछु बलराम दास कहले एटा कादुओ पड़िया ना ये जय विजय लक्ष्मी नारायण जय विजय लक्ष्मी नारायण शेषा लटे वैकुंठ समान शेषा लटे वैकुंठ समान कहले जोठी लक्ष्मी नारायण से गोटा कहूँ श्रीक्षेत्र ना जदि जगन्नाथपुर रु पळेबे आउ तो श्रीक्षेत्र किए कहब जा हूँ से दिन कुंभीर कहला प्रभु जुक्ति चली भक्त भगवान कहला प्रभु मु कौन धरी ना धरिबा शिखिनी प्रभु छाड़बी केमत जगतर हत्या करता तुम्हें जगन्नाथ तो कहला प्रभु मु धरिनी पड़िते कुंभीर कहला ठाकुरे कहीं धरिनी जानिछ ना तू धरीचु मु देखी ना मु धरिनी ना प्रभु ये गछरे फल फुटाउची किए ओ पचारुची कुंभीर किए ना आपण की कहबा आपण गला ये गछरे फल फुटाइछि किए मु ठाकुरे कहले मु ना ये पिल्लार ओठरे हसदा देइछि किए ना ये जो खाद्य खाया पई ये जगत सारा सृष्टि करिछि किए हां ना ये पिल्ला जन्म करिया पई शक्ति रहिछि किए ना ये कुंभीर को धरिछि किए ओ भगवान कनारे भूल गेला कि रे हाई गले सेठी प्रभु अच्छा कुंभीर कहला प्रभु मु धरिनी आपण धरिछंती सेठी जानी देले नारायण ये निश्चिंत एठी आज उद्धार हबो ठीक भक्त ठीक मते चिनिछि बोला रे कुंभीर छाड़ छाड़ नले तो ताजी विनाश करिवि ना प्रभु कहा को मारिबे ना तते मारिबी ना प्रभु मते मारिबे मते माइले मरिबो किए कुंभीर कहला नाई नाई मते मारिले मु मरिबनी ना किए मरिबो ना मते मारिले आपण मरिबे चमकी पड़िले नारायण कहला रे केमिति ना अति बड़ी जगन्नाथ दास कहले सकल घटे नारायण आए सकल घटे नारायण बसंती ओ नादी कारण कहला रे सकल घटे की अछि
ନାରାୟଣ କହିଲା ସକଳ ଘଟେ ମୁଁ ଥାଇ ମୋ ରୂପ କେହି ନ ଦେଖାଇ ଯଦି ମୋ ଘଟରେ ନାରାୟଣ ତା ଘଟରେ ନାରାୟଣ ସମସ୍ତେ ଘଟରେ ନାରାୟଣ ମତେ ଯଦି ମାରିବେ ମରିବ କିଏ କି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସହିପାରିଲେନି ସୁଦର୍ଶନକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ଯାଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବିରାଜମାନ ସୁଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଛେଦିଦେଲା କାହାର ମୁଣ୍ଡ କୁମ୍ଭୀରର ମୁଣ୍ଡକୁ ଛେଦିଛି ଗଜ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି କଣ ନା ଗଜର କୁମ୍ଭୀରର ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ ମକର ନାମ ହିସାବରେ କୁମ୍ଭୀରର ମୁଣ୍ଡକୁ କଲେ ଦିଟା ମକର କୁଣ୍ଡ ସରିଗଲା ମକର କୁଣ୍ଡଳ କଲେ ପ୍ରମାଣ କଲେ କିଏ ନା ଆମ ମାଟିର କବି ଓଡ଼ିଆ କବି କିଏ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହ୍ନେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଦିଶେ କେରେ ଝଲମଲ କର୍ଣ୍ଣରେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ କରିଛନ୍ତି ଗଣ୍ଡିଟି ପଡ଼ିଲା ଗଣ୍ଡି କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ କରିବି କଥା ରହିଲା ସେଇଠି କୁମ୍ଭୀର ଆଜ୍ଞା ମରିଛି ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ମୁକ୍ତି ପାଇଲା କୁମ୍ଭୀର ଯାଇ ବସିଲା କୋଉଠି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଗଜ ଗଲା କୁଆଡେ ବନକୁ ଆରେ ଗଜ ତ ଡାକିଲା କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା କିଏ ପଣ୍ଡିତେ ଆରେ କି ଅଡୁଆ କଥା ସମସ୍ତେ କହିଲେ କଣ ଗଜ ଉଦ୍ଧାର କୁମ୍ଭୀର ଉଦ୍ଧାର କିଏ କହିଛନ୍ତି ଆରେ ଗଜ ଉଦ୍ଧାର କହିଲ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ଯଦି କୁମ୍ଭୀର ଉଦ୍ଧାର ହେଲା କୁମ୍ଭୀର ଭୁଲ ଗଲା ହେଲେ ଠାକୁର ମାରିଲେ କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀର ଯାଇ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବସିଲା ଗଜ ଗଲା କିଛି ଦିନ ପରେ ଗଜ ମରିଛି ମଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗଲା ଦେଖିଲା କଣ ଆରେ ଗାୟକ ଏତେ ବୋଲି ବୋଲି ହାଲିଆ ଗୋଟିଏ ଫୁଲମାଳ ନାହିଁ ପାଳିଆ ବେକରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଫୁଲମାଳ ଦେଖିଲା ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ଗଜ ଆରେ କୁମ୍ଭୀର କଣ ଉପର ପାହାଚରେ ମୁଁ କଣ ବସିଲେ କି କଥା ଆରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲି କୁମ୍ଭୀର ଦୋଷ କଲା ଇଏ କି ନାୟ କୁମ୍ଭୀର କଣ ବସିଲେ ପ୍ରଥମରେ ମୋର ସ୍ଥାନ ହଉଛି ତା ତଳେ ଅସ୍ତୁ କଥା ସେଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସମସ୍ତ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରି ଇଏ ହରିସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ହରିପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ମନରେ ଏହିପରି ହରିଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରନ୍ତୁ ଏହିପରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲୁ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର अरे भाई कहले भाई को श्रद्धा रखी आसिले किंतु केमिति कहलो केमिति हमर आइजंती कैलाश भाई निमंत्रण रे हेती पंडिते सत कथा काहू कहबनी हमर किंतु निमंत्रण नाही बिना निमंत्रण आइछु काहे की जानि छ मना करिथिलु गोटे जगह रे फेल हैला आम तरफ कोई कीर्तन करे गाइछु मु भाई के पैसा दबनी आमे बिना निमंत्रण होला आउ कोन हां किंतु पैसा दरकार नाही किंतु जोठी टिके हमकु मिलिलानी कोन कहिलो हरि बोल हुलहुली सेति की हमर संपत्ति हरि बोल हुलहुली नदियो दुख नाही किंतु न देले कोन हबो खाली कहि दउची कोन हबो जेति हुलहुली न दबो प्रमाण कले किए हमर नमिता अग्रवाल बोलिले
ବହି ନା ହେଲା ଖନା ବଚନ କହିଲେ ଇଏ ଆର ଜନମରେ ତୁମେ ମଣ୍ଡୁକି ହେବ କିଆ ବୁଦ ମୂଳେ ଯାଇ ରାବ ଯେ ଦେବ କିଆ ବୁଦ ମୂଳେ ଯାଇ ରାବ ଯେ ଦେବ କିଆ ବୁଦ ମୂଳେ ଯାଇ ରାବ ଯେ ଦେବ କହିଲା ଯିଏ ହୁଳହୁଳି ନ ପକେଇବ ଆର ଜନ୍ମରେ ହେବ ବୁଦା ମୂଳେ ରହିବ ରାବିବ ଆମର ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଯଦି ହରିବୋଲ ନ ଦବ କହିଲେ ଆର ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ଶୃଙ୍ଗାର ହେବ କିଆ ବୁଦା ମୂଳେ ଯାଇ ରାବ ଛାଡ଼ିବ କିଆ ବୁଦା ମୂଳେ ଯାଇ ରାବ ଛାଡ଼ିବ କିଆ ବୁଦା ମୂଳେ ଯାଇ ରାବ ଛାଡ଼ିବ ଯା ତମ ଦୁଃଖ ମୋର କହିବାର ନାହିଁ ଆମକୁ ହରିବୋଲ ହୁଳ ଟିକେ ହେଲେ ଆମ ପେଟ ପୁରି ପଣ୍ଡିତେ ଶୁଭିଲା ନାଇଁ ବା ମୁଁ ମନା କଲି ପକାଓନି ଆରେ ପକେଇଲେ କ୍ଷତି ନ ପକେଇଲେ ଭଲ 2 ମିନିଟ ନଉଛି ବେଶୀ ନଉନି ସେଦିନ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କଲେ କହିଲେ ହୁଳହୁଳି ପକାଅ ଦେ ମୋ ଦୋଷ ଦବନି ହୁଳହୁଳି ପକାଅ କିନ୍ତୁ କେମିତି ପକେଇଲେ ହୁଳହୁଳି ମଙ୍ଗଳ କେମିତି ପକେଇଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାର ଗୋଟେ ହିସାବ ହେଲା ରେ ହୁଳହୁଳିଟା ଜିଭରେ ପଡୁଛି କହିଦଉଛି ଜାଣିବା କଥା କହିଲେ ହୁଳହୁଳିଟା ଯଦି ଜିଭରେ ପଇଲା ପଣ୍ଡିତେ ଭୋକ ହେଲା କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଭୋକ କଣ ଏ ରାତି ପାଇଗଲେ ଭୋକ ନା ଭୋକ କହିଲା ରେ ହୁଳହୁଳିଟା ଯଦି ଜୀବଟା ବାହାରୁ ଡାହାଣକୁ ଗଲା ତମ ସ୍ୱାମୀର କ୍ଷତି କେମିତି ହେଲା କି ସ୍ୱାମୀର ନାଇଁ କେମିତି ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ପଣ୍ଡିତେ କହିଲେ ହୁଳହୁଳିଟା ଯଦି ଡାହାଣରୁ ବାହାରକୁ ଗଲା କହିଲେ ତୁମ ଏ ବଂଶର ହବ କ୍ଷତି କେମିତି କୁହ କ୍ଷତି ହବ ଦେବେ କାହିଁକି କହିଲେ କେମିତି ହୁଳହୁଳି ପକାଅ ଆଉ କହିବିନି କଥାଟା ରହିଲା କହିଲା ଯଦି ହୁଳହୁଳି ପକେଇବ ତାହେଲେ ହୁଳଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କୋଉଠୁ କହିଲା ଇଏ ଯେଉଁ ଦିନ ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ଇଏ ସ୍ୱାମୀକୁ ଖାଇଲା ହୁଳହୁଳିଟା କୋଉ ଦିନ ତିଆରି ହେଲା କୋଉ ଦିନ ନା ଯେଉଁ ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ସ୍ୱାମୀ କି ଖାଇଲା କଳାସ ଭାଇ ଝାଞ୍ଜ ଧରି ପକେଇଛି ସାରିଦେବି ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲାନି ନା ହେଲା କହିଲେ ଯୋଉ ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ସ୍ୱାମୀ କି ଖାଇଲା ଇଏ ସେଇ ଦିନ ହୁଳହୁଳିଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କଥା କହିଲଣି ଗାୟକ ଇଏ ଛିଡ଼ିବନି କୁହନ୍ତୁ ନାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି କହିଦଉଛି ଯେତି ଆମେ ଯିବା ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ କଲା କୋଉ ଚଣ୍ଡୀ ସପ୍ତସତୀ ଚଣ୍ଡୀ ଯୋଉଟା ପଢା ହୁଏ ଆମର କୋଉଠି ନା ମା ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ କୋଉ ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ଖାଇଥିଲା ନା ଯୋଉ ଦିନ ଆଜ୍ଞା କାଳିକା ହେଇଥିଲେ ଧୂମ୍ରାବତୀ ରୂପ କାଳିକା ଧୂମ୍ରାବତୀ ରୂପ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି କାଳିକାଙ୍କର ଧୂମ୍ରାବତୀ ରୂପ ଦେଖି ଶିବ ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କଲେ କହିଲେ ଇଏ ସଂସାରଟା ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧ୍ୱଂସ ହବ କାହିଁକି ଝାঁଜ ଧରି ପକେଇଲେ ଯୋଉଠି ବନ୍ଦ କରିଦେବି ହେଲା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ନା
সেদিন অপচয় গলা ହଁ কলা কাই পৃথিবী ধ্বংস হব শিব জাইলে କାହିଁକି କାହିଁକି আরে কারি তো রূপ ধরি উগ্র রূপ যাউছন্তি কইলে কাহিঁকি হব শুণ କୁହ କୁହ কইলে কোউ দিন ইয়ে পৃথিবীটা ধ্বংস হব শুণ কোউ দিন আমি কই পারিয়ানি ନା ନା যেতে মালিকা লেখা হଉଛି হ্যাঁ যেতে বহি লেখা হଉଛି কেতে কোন হଉଛି কেতে প্রকার মালিকা হলানি 17 প্রকার মালিকা 17 কবি লেখিলানি ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା হ্যাঁ ହଁ কইলে মালিকা শব্দর অর্থ হলা কোন ওলটাই দেলে কালিমা ইয়ে কলি যুগর কলঙ্ক যৌথে লেখা হইছি সেলা মালিকা হ্যাঁ কলে মালিকা কেতে কইলে অমগ দিন শেষ হব সমগ দিন শেষ হব হ্যাঁ অচ্যুত গার হাড়িয়া ঠার কে বুঝি পারিব ନା 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 হ্যাঁ কে বুঝি পারিবেন কলে তাহলে ইয়ে পৃথিবীটা ধ্বংস হব বলি শিব কাই সেদিন যাইলে କାହିଁକି କାହିଁକି কইলে গোটিয়ে দিন চিন্তা কর ହଁ মাসকু গোটিয়ে নারী ହଁ থরে রজবতী হুয়ে ବେଶ হে না নাই ହଁ ହଁ হ্যাঁ কলা ইয়ে বর্ষকু থরে গোটিয়ে নারী আজ্ঞা রজবতী হুয়ে ହଁ ହଁ সপ্তশতী চন্ডী যাଉଛି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଆଜ୍ଞା ରଜବତୀ ହୁଏ ହଁ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଆଉ କହିଲା ଇଏ ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ନାରୀ 3 ଥର ରଜବତୀ ହୁଏ କେମିତି କହିଲା ଇଏ ସଂସାରରେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ ରଜବତୀ ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରମାଣ ଦିଅ କହିଲା ଇଏ ସଂସାରରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଅଛି ହଁ ଯୋଉ ଦିନ ସିଏ ଚାହିଁବ ହଁ সেই দিন রজবতী হব সেই দিন রজবতী হেলে ইয়ে পৃথিবীটা সেই দিন পরা ধ্বংস পরা সে যে হেব হে সে হেব হবনি কহিদেবি না নলে মা মানে মতে যদি রাগিবে হ্যাঁ ছাড়িবি ଆଉ কহি ଦେଇକି ছাড়িবি না ଆଉ କହିଲେ ମାସକୁ ଥରେ ରଜବତୀ ହୁଏ କିଏ କିଏ ସେ ମା ମାନେ ହଁ କହିଲା ବର୍ଷକୁ ଥରେ କିଏ କିଏ ସେ ମା ଧରଣୀ ମା ହଁ ଯଦି ଯିବା ତାହେଲେ ଆମର କେତେ ମାରେ ଜଣେ କବି ପ୍ରମାଣ କଲେ 7 ଜଣେ କବି ପ୍ରମାଣ କଲେ 9 ଆଉ ଜଣେ କବି ପ୍ରମାଣ କଲେ 32 ଆଚ୍ଛା ছাড়ো হ্যাঁ কলে যদি বর্ষকু থরে রজবতী হেলা কিয়ে ধরণীমা যদি ধরণীমা হলা কলে 10 বর্ষরে থরে রজবতী হুয়ে কিয়ে କିଏ ସେ না মা জনক নন্দিনী সীতা কলে যদি 10 বর্ষকু থরে রজবতী হুয়ে কলে দিনকু 3 থর কিয়ে কিরে କିଏ ସେ কলে সিয়ে হউচন্তি গঙ্গা মাতা কলে কেমিতি କେମିତି କେମିତି গঙ্গা কে কোউঠ কোউঠ অছন্তি স্বর্গ গঙ্গা মর্ত্য গঙ্গা পাতাল গঙ্গা কলে স্বর্গ গঙ্গার নাম মন্দাকিনী ଆଚ୍ଛା মর্ত্য গঙ্গার নাম জাহ্নবী জহ্ন ঋষিঙ্কর জঙ্ঘরু বাহারি থিলে বলি নাম হলা জাহ্নবী ହଁ পাতাল গঙ্গার নাম পাতাল গঙ্গার নাম হଉଛି ভগবতী ଆଚ୍ଛା কাহিଁକି বামন অবতারে ভগীরথী আনিথিবারু নাম হলা তাঙ্কর ভগবতী গোটিয়ে দিনরে 3 থর রজবতী হুয়ে কেমিতি না দিনরে বহন্তি যেতেবেলে সূর্য দক্ষিণরু উত্তরায়ণ হন্তি পৃথিবী পৃষ্ঠরে পরে হিমালয় পর্বত শিখরে পরে সেতেবেলে হুয়ন্তি স্বর্গরে রজবতী মর্ত্যরে বহি যাଆନ୍ତି পাতাଳରେ বহি যাଆନ୍ତି সি হন্তি রজবতী দিনকু 3 থর সরিগলা বলা গোটিয়ে নারী যোউ দিন ইচ্ছা করিব সেদিন হব রজবতী କୋଉ ନାରୀ ସେ সপ্তশতী চণ্ডী সে নারী কেহি ନୁହଁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି କାଳୀ সেদিন চিন্তা কলে কিয়ে କିଏ ସେ শঙ্কর ভগবান ହଁ ହଁ যেতেবেলে পৃথিবী পৃষ্ঠরে আজ্ঞা বিপদী পড়ে ହଁ সমতে কহন্তি সংহার কর্তা হলে শিব ହଁ শিব সংহার কর্তা କିଏ ସେ সংহার কর্তা হଉଛି এ পৃথিবীরে জଣିয়ে କିଏ ସେ ব্রহ্মা হলে সৃষ্টিকর্তা ହଁ ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা বিষ্ণু হলে পালন কর্তা ହଁ বিষ্ণু পালন কর্তা
আরে যদি পালন করতা গোটে পিলা পাঠ পড়িয়া গলা চাট সারিকি গুরু লেখিলে কোন লেখিলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আরে তিনটা মন্ডলী বুলাইলে পিলা পচারা ইয়ে কিয়ে না প্রথম শুনুটা হଉଛି ব্রহ্মা দ্বিতীয় শুনুটা হଉଛି বিষ্ণু তৃতীয় শুনুটা হଉଛି মহেশ্বর সেদিন পচারিলা পিলা କହିଲା ଗୁରୁଦେବ ଆରେ ଆଜିକାଲିକା ପିଲା ଟେକ୍ନିକାଲ ମୁଣ୍ଡ ନା କହିଲା ଆରେ ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ପାୱାର ଜିରୋ ତାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ କର ଶୁଣୁ ଆରେ ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ପାଳନ କର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ବି ଜିରୋ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ବି କାହିଁକି କଲ ନା ରେ ତିନି ଜଣ ସିନା ନାମର ଅଧିକାରୀ କିନ୍ତୁ ଏ ତିନିଟାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ଜଣେ ନା ସିଏ ହଉଛି ମୋର ମା ଦୁର୍ଗା ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଏ ପାର୍ବତୀ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଅନେକ ରୂପ ହେଲେ ସିଏ ତିନିଟାକ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହଉଛି ଜଣେ କେମିତି ଆରେ ଯଦି ମା ନଥାନ୍ତା ନାରୀ ନଥିଲେ ସୃଷ୍ଟି ହନ୍ତା କହୁନ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା କେମିତି ତିଆରି କରନ୍ତେ ଚକରେ ଗଢନ୍ତେ କହିଲା ଆରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପାଳନ କର୍ତ୍ତା ଦିଆଗଲା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ପରିଦାତ୍ରୀ ଯଦି ପରି ମା ନ ଦେବେ ଆରେ 12 ବର୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ଉପାସେ ବୁଲିଲା ତମେ କି ଛାର ପଣ୍ଡିତେ ତମେ କୋଉଠି ପାଇବ ଇଏ ଛାର ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯଦି ପରି ନ ଦେବେ କିଏ ପାଳନ କରିବ ତମକୁ କହିଲେ ସଂହାର କର୍ତ୍ତା କିଏ ଶିବ ଯଦି ଶିବ ସଂହାର କର୍ତ୍ତା ସେଦିନ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯାଅ ଭାଇ ବିଗିଲାଣି କହିଲେ ଏତେ କଥା ସମୟ ନାହିଁ ଭାଇଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି କହିଦେବି ନା ସେଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବି ଯାଉଛି ପରା ସପ୍ତଶତୀ ଯଦି ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ କହିଲା ଆରେ ସେଦିନ ଶିବ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତେ ସଂହାର କର୍ତ୍ତା ମନ୍ଥନ ହେଲା କଣ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ କଣ ଶିବ କାହିଁ ପିଇଲେ ଆରେ ଶିବ ତ ଛାଡି ଦେଇଥାନ୍ତେ ସଂହାର କର୍ତ୍ତା ସବୁଠି ଯାଇଥାନ୍ତା ଶିବ କାହିଁ ବିଷ ପିଇଲେ ଆରେ ଇଏ ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶିବ ବିଷ ପିଇଲେ ସେ ସଂହାର କର୍ତ୍ତା ନୁହଁ ସେହି ନାୟରେ ମା ଦୁର୍ଗା ରାଗିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଧୂମ୍ରାବତୀ ରୂପ ଶିବ ଦେଖିଲେ ଯଦି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏଇଠି ରଜବତୀ ମନ ହବ ରଜବତୀ ହେଇଯିବେ ଇଏ ପୃଥିବୀଟା ଧ୍ୱଂସ ହବ କାଳି ଯାଉଛନ୍ତି ଶିବ ଆଗରେ ଶୋଇପଇଲେ ଶିବ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇପଇଲେ କାଳି ଯାଇ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ପାଦ ପଡିଗଲା ଚମକି ପଡିଲେ ମା କାଳି କହିଲେ କଣ କଲି କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ପରେ ପାଦ ପଡିଗଲା ମୋର